Mga kapaglaom, we are stronger together sa pagsuporta sa mga komunidad nga naapektuhan sa COVID-19 pandemya. We are stronger together sa paghatag sa personal protective equipments or PPE and other essential medical supply para sa atong mga bayani nga frontliners. And yes, we are stronger together sa paghatag og psychosocial support to raise awareness on mental health. We are stronger together mga kapaglaom sa pag-promote on COVID-19 key messages diri man sa telebisyon, sa radyo, or sa social media. Mao nang sugdan na nato ang bagong programa sa Hope Channel South Philippines, mao ang We Are Stronger Together Plus. Mayong gabi mga kapaglaom, yes, Luzon, Visayas, and Mindanao, we would like to welcome you all to the pilot episode or ang pinaka-first nga episode sa atong bago nga programa dire sa Hope Channel South Philippines, mao ang Stronger Together Plus. So sa ato mga kapaglaom nagalantaw sa ato ang mga television, no? You may be watching diri mga taga Cagayan sa atong local antenna channel 25, our viewers also sa Parasat Cable Channel 17, and also sa atong mga kapaglaom that are watching sa atong nationwide coverage, mao ang GSAT 37. Gusto namo mo abi-abihon, and we're so thankful karong adlong Domingo alas 6 in punto, inyuhan na pud ming gipasulod sa inyuhang mga panimalay. And since bago nga atong program mga kapaglaom, bag-o pod ang atong mga kauban. So on my left, I have here Kuya Carl Morta, siya ang atong Behavioral and Communications Officer sa ato ang project, no, sa Stronger Together Plus sa ADRA Philippines. And on my right, of course, our project manager, single, available. We have Kuya Gary Recto. So good evening mga kuyas. Would you like to greet ato mga viewers na galantaw karon? Yes, yan akong ginagreet ang akong pamilya dira sa Tacloban City, Leyte, no? Mga Mortas family, hello sa inyo dira ug sa akong asawa ug anak nga naa dira nabilin sa Matanao, Davao del Sur. Hello, happy watching sa atong tanan. Og diya pud sa among mga viewers sa Facebook ug YouTube. Mayong gabi sa inyong tanan. Ayaw og kalimot og pag-comment, no? Paghatag sa inyong comment, unya pagsubaybay kay naami mga question karon nga kagabion na nga naapoy mga prizes. Ayun. Yes, Mark. At wag din nating kalimutan, no, ang ating mga kasama, of course, sa ADRA Philippines. Unahin na natin ang aming mga kasama sa team na nandito din ngayon sa studio. Si Kuya Sherwin, ang aming finance, at ang aming driver na si Kuya Jimmy Caspi. And of course, gusto naming batiin ang ating mga ka-coworkers na nandyan sa country office, headed by ng ating country director na si Sir Tom Pignon at ang ating program manager na Sir Jerry Riquillo. And of course, gusto din nating batiin ang ating mga kasama sa iba't ibang project site ng ADRA sa Luzon, Visayas, and Mindanao. And we also would like to say hi sa ating mga stakeholders at community partners. Una na dyan ang Adventist University of the Philippines, headed by Dr. Mertel Orbon. Kasama natin sila Sean kanina sa training natin. Sila ang nag-facilitate sa psychological first aid training. At ang sunod nga dyan na gusto nating batiin ay ang ating mga partners sa municipality ng Matanao. And lastly, we would like to say hi sa ating mga leaders and volunteers coming from the different missions under the South Philippine Union Conference. Okay, atong basahon ang ubay-ubay natong mga viewers diri no sa atong Facebook page. Naa diri si Nonoy Florence Hill. Good evening mga kapaglaom. Unya ingon pod ni
Sister Imi Idil Tihano, maayong gabi kapaglaom, watching from Pasig City. Maayo kayong gabi sa inyo dira ug salamat sa pagtan-aw sa niining first nga programa sa Stronger Together Plus. Napo diri si kapaglaom Conch Maturan and kapaglaom Dayan Adlaon McDonald, no? Ayun. And she's watching from Townsville, Queensland, Australia. So sa atong mga OFW workers, ba siguro morning or udto sa ila early morning, no? We'd like to say hi and thank you so much for tuning in sa bago nga programa. So hopefully inyo na ining tultulon nga oras mga kapaglaom. Adlong Domingo, alas 6 hantod alas 7. So I'm very certain na curious mo bago nga mga faces. So Kuya Carl and Kuya Gary, how do you feel having to host, having to be here? And not just for kana makita, no, but we have a mission sa ato ang ano. So Kuya, how do you feel having to be involved, ani? I feel excited yun, no? Og nalipay yun ko nga nagsugod na yun ning atong programa. Kasi ka-extend tungod sa mga naitabong pandemya, TS, typhoon audit, may nga na. Ayun. Kuya, Yes, same with Mark, no, na very thankful and excited actually. At the same time, medyo kinakabahan kasi ito yung first time ko na mag-host ng isang show. But we are very excited to provide awareness sa ating mga kabaglaom dito sa Mindanao. ayun. Thank you, Kuya Garen. So mga kapaglaom, one thing unique about our program, which airs once a week, no, we have prizes to give. Yes. So natin mga ipanghatag nga prizes. So I'd like to ask Kuya Carl, pila man atong prizes, Kuya? 500 pesos mga kapaglaom ang atong price karong gabi una. So, naatay duwa nga swerte karong gabi una no nga mga callers nga makadawat og 500 pesos each. Ayun. So, duha ka bog maka-receive of 500. So, that's worth 1,000 of prizes. And, Kuya, unsa man ilang buhaton, Kuya Gary, so that they'll receive 500. Yes, kailangan lang nila siya, no, nasagutin ang ating dalawang katanungan. Una na nga dyan ay kailangan nilang makapag-identify ng dalawang barangay sa Matanao, Davao del Sur, kung saan ang Stronger Together Plus project ng ADRA ay ini-implement. And the second question ay, ano ba ang ibig sabihin ng abbreviation na plus doon sa title ng project na Stronger Together Plus? Ayun. So mga kapaglaom, don't worry, murag na nagay mga clue sa ako. Murag makita na ninyo. So sa ato mga kapaglaom, we will open the line towards the end of our program. So the number to call for TM and Globes, your 916-557-4777. And para sa TNT and Smart users, we have 0929-344-1777. So, tawag na mga kapaglaom and you may be the person nga makadawag og 500 pesos. So, mga kapaglaom, naka-mention mi og ADRA, no? Naka-mention ta og Stronger Together Plus. So, for our pilot episode, atong ipaila-ila kinsa man ni si ADRA, unsa man day ato ang mission, nganong kailangan man ta mag-live program every Domingo. So, mga kapaglaom, ato ng tubagon. But for the meantime, tubagon sa natong pangutana, kinsa man si ADRA. So, we would like to call in now Sir Tom Pignon. He is our country director for ADRA Philippines, and he will answer that question. Let's watch this. Who is ADRA? ADRA is the Adventist Development and Relief Agency. We are the global humanitarian arm of the Seventh-day Adventist Church. ADRA acts as a catalyst for change, empowering, inspiring, and engaging people to overcome poverty and injustice and to deal with the risks and impacts associated with disaster. Our purpose, to put it very simply, is serving humanity so all may live as God intended. We believe that God has blessed all of us with opportunities, and that includes everybody who've been given opportunities as children or adults to thrive. And God wants us to be blessed with a life filled abundantly with justice, compassion, and love. We believe that every child of God deserves not just the necessities of life, such as food, water, or shelter, but also the opportunity to be the unique individual that God has created us to be.
We operate longer-term development projects that do just that with communities across the Philippines. But a core part of our work is providing life-saving assistance during and in the aftermath of disasters. And so we will work with communities to help them recover from different disasters that may impact them and their lives. This is reflected in our principles and our values and is underlined in our belief that through our humanitarian action, we make known the just, merciful, and loving character of God. ADRA has been able to respond to Typhoon Odette across many parts of the Philippines because of our partnership with the Adventist Church. I'm always surprised with how much stronger we can be when we work with various elements of the Adventist Church. There is a saying that we are greater than the sum of our parts, and that is very true when it comes to the various entities of the Adventist Church. That through partnering with the Hope Channel, partnering with the unions, missions conferences, the local church, with the Adventist community services, with educational and health institutions of the church, we can have a much stronger Adventist response to this typhoon. And so by working together with the local church, we also have a logistics base, we have a volunteer base, we have financial support that allows ADRA to help coordinate the Adventist Church's response to this typhoon, but indeed any other disaster that may impact the Philippines. There are two parts of ADRA as an organization. There is the development side and there is the relief side. We are perhaps best known for the relief side of our organization because we respond to disasters and we bring relief to those affected by disasters and emergencies. And indeed, if you ask most people, most church members, they will say that ADRA is an organization that brings relief to those affected by disasters, not just here in the Philippines, but around the world. But we also are a development organization. And I think sometimes the word development brings a little bit of confusion. Sometimes people will think of personal development, economic development, property development. But when we talk about development in ADRA's sense, we're talking about community development. Community development is all about working with local communities, local people to improve their well-being, to help them, and through empowering them to define their own strategies and to use their own resources to improve their quality of life. So through community development, we will work with communities that are economically disadvantaged or disadvantaged in other ways to really improve their well-being and to help address some of the causes and impacts of poverty. I think the great thing about the Stronger Together Plus project is that it actually straddles the two worlds of ADRA, the development world and the relief world. So the Stronger Together Plus project is, in some ways, an emergency response project as we respond to the needs that have been brought about by the COVID pandemic. We are working with hospitals and health centers to provide them with the necessary resources to protect the medical frontliners in their fight against the COVID pandemic. We are also helping to educate people and bring awareness of how families can better protect themselves from the pandemic, and also what the vaccine, the COVID vaccine, can do to help protect ourselves in this fight against the pandemic. And so in that sense, we are still responding to an emergency. But it is also a development project because we are also working with families to improve their livelihoods. We are working with goat farmers and vegetable farmers to improve their livelihood and help them to have a better income. And so that is a more of a development part of the project that we are doing. We're also working with people to help improve their mental health and psychosocial well-being. One of the aspects of the project is working with church volunteers to train them in mental health and the provision of psychosocial support. And we're doing this by partnering with the Adventist University of the Philippines and training church members to provide that mental health support to members of their community. You know, we often look at the COVID-19 pandemic as a health emergency and a health crisis,
And that is, indeed, in many ways, it is a health crisis. But it also has an impact in various other parts of our lives. And one of the areas that it has such a strong impact is in terms of mental health. And so we are helping to improve people's mental health as they continue to struggle with the impacts of this crisis. I would like to encourage all of the viewers and all of the church members to be able to come and support the Stronger Together Plus project. This is a project that we are working with various parts of the Adventist Church, and there are many different ways to get involved. One way would be to actually contact your local church and see how you can become a volunteer in this project to help provide psychosocial support to your community and understand the best ways of doing that. But also financially, and I would ask that if you have it within your capacity to consider giving generously to the ADRA project. We have been blessed with many donors. Indeed, the South Philippine Union Conference has donated towards this project, as have many other parts of the church and donors across the world who have been able to make this project a possibility. We ourselves, as ADRA Philippines, have had to commit $500,000 pesos towards this project. But we don't have that money to do so. We are having to fundraise for that. And so if you can donate towards this project, then it will enable us to fully implement the project, and we can raise the $500,000 pesos that is needed in order to make this project a possibility. And indeed, if we're able to fundraise more than that $500,000, then we can do so much more to help people who have been affected by this pandemic. Thank you very much, Sir Tom Pignon, for sharing why, who is ADRA and why we're here, kami ni Kuya Gary and Kuya Mark. And he is actually our country director sa ADRA Philippines. Thank you very much, sir. And so as you have noticed, mga kapaglam, we're wearing our t-shirt, and this is the Stronger Together Plus t-shirt. And naka-color coding ni siya po. This is apolitical, so we're not representing everybody, mga kapaglaom. So na-timing lang good po niyang atong mga colors. So we have green, we have blue, and I have the maroon na color. And so mga kapaglam, if you want to support this project and you want to, not just in prayers or not just moral support, but financially, you can go to our Shopee account. Yeah, you can go go Shopee store. Yeah, so we have a store sa Shopee. You just type their ADRA and we have their merchandises nga kana inyohang mga pagpalit. It will go as a donation sa atong mga different nga projects diri sa ADRA Philippines. And so mga kapaglaom na mention ni Sir Tom that ADRA is naapod siya sa relief, di ba? Bago man nag-Odette. Kuya, hagali ka sa Odette. 2 weeks ago, dito tayo sa Surigao o sa Dinagat Island. So, Yes. mo na siya. And then also, Adventist development, na-development na word. So, ADRA also aims to develop and to support mga communities that has been affected. So, mo nang napilian nato diri sa Mindanao and specifically sa Matanao nga mga municipal, na mga barangay. So, kana mga kapaglaom, I'd like to ask Kuya Gary, how many months will the project run? Okay. Stronger Together Plus project actually siya will run for 8 months. We already started it last year, October, and we will be ending this coming May 2020. So we only have 25 episodes siyan, di ba? And to promote and to provide awareness sa atong mga kapaglaom. Ayun. So, we will discuss the different components, Ani. And si Sir Jerry, nag-message siya. It's Sir Tom Pignon. Okay? Dili Pignon. Yes, Sir Jerry, not Pignon. Noted, Sir Jerry. Kuya, who are our partners as we implement this project? Yes, siya, no? Daghan-daghan po ang atong partners sa aning project. Mo nagigitawag yun siya Stronger Together. No? So we have the support coming from South Philippine Union Conference, no? Ang atong Adventist Media, ang atong Latter-day Saints, as well as ang atong
Municipality of Matanao. Ayun. So sa ato mga kapaglaom, kami lang inyo ang nakita. Kami lang po yung nakikita nyo, pero marami po kami, no? We are stronger together indeed. And so sa ato mga kapaglaom, we would like to inform you that our project has 4 components. So ano yung first component, Kuya Gary? Yung first component natin is livelihood component. Ayun. Nagkakaroon tayo ng livelihood intervention. Ayun. And then, ang second natin na component? Ang second natin is to provide a COVID-19 package sa ating mga identified na healthcare facilities. Ayun. Kuya Carl, yung third and fourth natin nga components. Ang pag-provide og psychosocial support no sa atong mga kapaglaom sa 8 missions diri sa Mindanao. Yes. And then the last na component, mao ang promotion of key messages on COVID-19. ayun, mo nang naami diri mga kapaglaom. Yes. That's why we're live, no? So sa atong mga kapaglaom, as mentioned by Kuya Gary, we have started already last year. And so we have mga activities nga gihimo na. Muna sa atong mga kapaglaom, gusto namo i-share ang pipila nga mga activities nga gihimo na nato. So we would like to thank Hope Channel Davao for this video. So let us all watch this. Mga paglinog ug pandemya, mao kana ang nasanatian ug ginaatubang karon sa mga lumulupyo dinhi sa probinsya sa Davao del Sur. Hilabi na ang mga katawhan dinhi dapit sa Matanao. Duha na katuig ang milabay human gitayog sa 6.9 magnitude earthquake ang mao nga probinsya. Apan wala pa man sila nakabuhat sa pagbangon gikan niini nga trahedya, ila na sab ginaatubang ang kalisod nga dala sa pandemya. Karon ang probinsya sa Davao del Sur usa sa mga natala nga dunay pinakataas og kaso sa COVID-19 dinhi sa rehiyon sa Davao. Busa ang ADRA kon Adventist Development and Relief Agency dinhi sa Pilipinas, padayon ang pagpadala og tabang pinaagi sa Stronger Together Plus project, providing life-changing and unified support against COVID-19. Sayo pa lang sa kabuntagon nangandam na ang mga personahe sa ADRA Matanao Office dinhi sa Davao del Sur alang sa usa ka adlaw nga programa. Gisugdan kini sa Matanao Municipal Hall diin gibuhat ang turnover program sa mga COVID-19 protective package nga dunay sulod nga mga surgical mask, alcohol, gloves, disinfectant ug mga PPE alang sa mga medical frontliners. Ug kini gidawat sa mga personahe sa Municipal Health Office. Gi-turnover usab ngadto sa Municipal Agricultural Office ang mga lalaki ug babae nga mga kanding ug kini gipahimutang sa usa ka goat bank. Magkakaroon tayo ng distribution ng 8 kambing dito sa goat bank natin as breeder. So, 6 na babae at saka 2 lalaki. So, itong mga breeder na ito ay tutulong para sa pag-improve ng economic status ng mga tao dito sa Matanao. So, bukod sa goat bank, mayroon din po tayong training para sa 25 na beneficiaries. Sila yung unang batch na mabibigyan natin ng training tungkol sa pag-aalaga ng kambing. At after ng training, magbibigay tayo ng startup na goat para sa kanila, isang lalaki at saka isang babae. So ito ay papalakihin nila hanggang sa magkaanak at yung unang anak ng kambing na marireceive nila ay ibabalik nila dito sa ating goat bank. Matud pa sa representante gikan sa Mayor's Office nga ang ADRA miabot sa sakto nga panahon tungod sa dakong tabang nga gihatag niini sa mga lumulupyo sa Matanao panahon sa ilang kalisod, gikan pa lamang ni adtong paglinog ug karon tungod sa pandemya. Pagkaudto ni biyahe na usab ang ADRA padulong sa Barangay Asinan, diin naghulat ang 25 ka mga beneficiaries nga naghinam-hinam nga modawat sa kanding nga gasag gikan sa ADRA subay sa livelihood program niini. Gisugdan ang programa pinaagi sa usa ka refresher lecture diin gihisgutan unsaon pag-atiman ang mga kanding ug aduna usab mga orientation. Human niini giapod-apod na ang mga kanding, duha matag pamilya.
usa ka babae ug usa ka lalaki aron makasanay kini ug mapadayon ang inisyatibo sa Goat Bank. Si Mirasol Fasol, usa sa mga beneficiaries nga lumulupyo sa Barangay Asinan ug dako ang iyang kalipay ug pagpasalamat sa ADRA. Ako ay nagapasalamat sa tanang nagdumala sa ADRA, labi na sa Barangay Kapitan ug sa tanan nga nagdumala ug sa nagseminar kanamo. Salamat. Another part of the work that we are doing is working very closely with Hope Channel to raise awareness of how families and individuals can help fight the pandemic, but also protect themselves against the pandemic and the impacts of it. Another way that we are supporting the fight against the pandemic is provide psychological first aid. So we're training church members as psychological first aid providers to go in and support people who are struggling with their mental health and requiring some sort of psychosocial support. Dagko man ang mga pagsulay nga atong ginaatubang karon. Ato kanunay hinumduman nga ang Dios gamhanan ug siya nagauban kanato. Ug pinaagi sa tong pagtinabangay bisan unsa nga mga pamaagi. Atong handom nga sa dili madugay kita magmadaogon ni ining mga hagit sa kinabuhi because we are stronger together plus. Thank you, Hope Channel Davao, no, sa magandang coverage na ginawa nila, especially kina Michael, Giselle at saka Jerril. So maaga silang pumunta ng Matanao para lang i-cover yung ating one-day activity para may maipresent tayo ngayon. Yes, and we'd like to say thank you also to Sir Roen Catolico and Sir BJ na for the smooth coordination, especially as we cover the activities that we had doon sa Matanao. So sa atong mga kapaglaom, you had a glimpse already. Nakitaan mo ninyo itong mga kanding, you know? Nakitaan niyo babae, lalaki. Now, ang question manggod, ngayon sa kadaghan, sa kadami-dami na mga lugar, municipalities, barangays in Mindanao, why is it there in Matanao? What's with Matanao, Kuya Gary, nga diadto man nato gihatag tong sa first component sa ato ang project mo ang livelihood? Sige. So, sagutin ko muna yung tanong na bakit may need natin mag-provide ng livelihood program para sa Matanao. So, nabanggit ng ating country director kanina na ang ADRA Philippines ay nahati sa dalawang gawain. Ito ang relief operation at ang development. So, yung Stronger Together Plus na livelihood project na component ay doon nakapasok sa development kung saan gusto nating i-empower yung ating mga community para ma-improve yung economic status nila through livelihood intervention. Kung maalala natin siya nung nag-start na tumaas yung cases ng COVID-19 dito sa Pilipinas, yung ating government ay nagpatupad ng malawakang quarantine na kung saan naapektuhan yung mga hanap buhay ng mga Pilipino. Yes, mga diba? lockdowns. So, unti-unti, nung nag-start yung enhanced community quarantine, unting-unting nagsarado yung mga establishment. Yes. So, ang report nga ng NEDA, or ang ating National Economic Development Authority, 8.7 million na mga Pilipino ang nawalan ng trabaho. Wow, 8.7 million sa duration ng COVID. So, ang datos ay simula nung March 2020 hanggang May 2020. So, yun pa lang yung duration na yun. How much more, no? Yes. So, kaya nga, nung nag-conduct ng need assessment si ADRA, isa ang livelihood na component na tinitingnan natin kung naapektuhan ba, kung ano ba ang epekto ng COVID-19 sa pamumuhay ng mga tao doon sa lugar kung saan tayo nag-conduct ng need assessment. Ito nga ay sa Matanao. So, bakit sa Matanao? Yeah. Kasi ang municipality ng Matanao ay isa sa mga lubos na naapektuhan ng
lindol noong 2019. So you're considering also yung parte na aside they're facing COVID-19 na mga issues like sa livelihood, they faced ay calamity beforehand. Mootong linog nga dako kaayo sa Davao. Ako to na inumduman, nakarispan pa kwad to. Nakakuan pod mo ato sa dito sa Ana Milma lang, unya matanaw pod amo nang natabangan. Kay naapil pod sila to dako gyud kayo og damage pod. Okay, sige. Yes, totoo yan siya. Dahil sa COVID-19, dahil sa lindol, noong 2019, ay maraming mga bahay doon sa Matanao ang nasira at mga infrastructure. So kahit nga ngayon, kung pupunta tayo doon sa Matanao, kung makabisita ka doon, makikita mo pa rin yung mga biak ng mga lupa at yung mga building na sira pa rin hanggang ngayon. So, sumunod naman na nangyari ay nung nagkaroon nga ng pandemic, itong COVID-19. So, 2019, hindi pa masyado nakabangon ang Matanao. And then here comes another challenge ng Matanao kung saan ang COVID-19 pumasok. So, yun nga, nagkaroon ng mga restriction. So, apektado yung galaw ng ating mga farmers, mga laborers na kung saan umaasa sila doon sa no work, no pay. So, talagang naapektuhan sila ng pandemic. So, ang Matanao po ay na makukonsider natin na nakaranas na tinatawag nating double burden. Kung saan dahil sila ay naapektuhan ng lindol at kinaharap nila din ang epekto ng COVID-19 sa kanilang hanap buhay. So sa ato mga kapaglam nga na minaw, no, sige, anong dili man sa amu. So naman ka, mga luod or malay na mga kapaglaw, nasabta nato why it has to be in Matanao. They had faced a tragedy sa paglinog and here comes COVID-19 and we're still all recovering. We're all still facing it. Now, we want to ensure, kuya, nga katong mga kanding ba, unsa man to paghatag sa kanding kay ang livelihood man kay goat banks, no? And then vegetable farming. So katong sa kanding nga nakita sa ato mga kapaglaom, unsa man to siya nga ma-ensure nato nga nadyo'y panginabuhi nga mo spring up, nadyo'y trabaho na income nga mo maangkon ang recipient ato. Okay, for livelihood nato diya sa Matanao, no, ang atong target barangays 5 ka buok. So, Okay, man, 5. na diri ang atong question number 1. Okay. Okay, mao ni ang barangay Saob, barangay Sabuy, barangay Kulon Sabak, barangay Asinan ug barangay Kamanchilis. So mo na mga kapaglaom ang target sa atong livelihood program. So naatay target nga a total of 300 beneficiaries, no, sa kini nga project, and 150 for that is sa ato nga vegetable production. Ang 150 mao ang sa goat dispersal. So these beneficiaries will undergo several trainings. So night trainings before nila madawat katong kanding. For example, tong kanding, ni-undergo sila og training on goat production as well as for sustainability. We also have this financial literacy training. We need that. I need financial literacy. Kailangan ng financial literacy, no? So, sige, so what happens in financial literacy training? This is a community-managed savings and credit, no, nga mechanism in which ginatudluan nato sila, gina-empower nato sila to save good, no? To save. And in times sa mga kakulian sa ilang pamilya, sa mga emergency, makaloon ra pud sila diha sa ilang grupo. Mao na siya ang COMSCA nga ginatawag. Ayun. So, training on financial literacy, training on goat, then mag-dispersal na dayon taog kanding. Then for vegetable, na ako'y training mga kapaglaom, no? Mao na ang vegetable production. Then after kung makumpleto na nila ang trainings, mo hatag po mo distribute taog mga OPV seeds or open pollinated variety nga seeds, no? And gardening tools. Nga nung OPV man among ginapanghatag. Kaya ang project gina-promote niya ang sustainability, no? Mao na nga ang OPV manggod, pwede nato na siya matanom na pud sa sunod. Di pa rin sa mga hybrid nga kausara siya.
So, sa atong project po, natin ginatawag nga seed banking. So, the project will establish a seed bank as well as goat bank for sustainability reasons. So, katong mga beneficiaries, mga mangunguma nato, tudluan sila sa atong mao on seed banking, on how to preserve seeds. Then, dito sa atong napatindog nga seed bank, dito nila tago ang ilang nga mga seeds nga na preserve unya maoy ilang gamiton sa sunod. Ayun. So thank you, Kuya Carl. That's very clear. And sa ito mga kapaglaw, we're like teaching this principle ba nga na nanginahanglan. O say tagaan na itong isda. Di ba na panultihon nga tagaan or tudluan, tagaan daw bingwit ba, nga tudluan nato sila, nga sila mismo ang makakuha sa isda. And kanang imong gibalik-balik nga word nga sustainability. So they will be independent, no? Sa first, that's napay right. dependency sa government, no? But time will come, they will be independent and they will have an income that can sustain their families and themselves. So, Kuya, that's component number 1. Yes. So, number 2, unsa man yung component number 2? Well, nabanggit nga natin siya kanina, no, na yung component 2 natin is to provide COVID-19 protective package Okay. doon sa ating identified na mga healthcare facilities. So, bakit kailangan natin mag-provide ng COVID-19 package? Well, I will give you 2 reasons. Sige, no? sige. Sige. So, sa unang reason, of course, we need to protect our frontliners. Diba? That's right. Kasi nilabel natin ng mga Pilipino na they are our modern heroes. Yes. Diba? Pero may mga naitala ang Department of Health na mga kaso na ang mga frontliners natin ay nagkakasakit. At that's right. marami din sa kanila ang na wala ng buhay. So gusto natin maiwasan yung risk na yon, gusto nating maiwasan at maibaba. So ang gagawin ng ating project is to provide protection package, which is yung PPE natin and other essential medical supply natin para ma-ensure talaga natin na protektado talaga ang ating frontliners para maituloy din nila yung kanilang serbisyo sa ating mga Pilipino na maapektuhan yung ng ating pandemic. And second ay ang ma-address yung kakulangan ng PPE. So, nung nag-start pa lang yung ating pandemic siya, nagsabi na ang Department of Health na talagang kulang may shortage. ang PPE natin. And even yung ating mga healthcare facilities na kulang na ang PPE namin. Sa simula pa lang yan ng pandemic. So, nung nag-conduct ang ADRA ng need assessment, ganun din ang resulta. Hanggang ngayon, kulang pa rin yung PPE sa mga health facilities natin. So, we are very grateful, no? Na actually nagbigay na tayo kasi last year pa tayo nag-start, so nakapagbigay na po kami ng mga protection package, yung ating mga PPE, mask, face shield, alcohol, mga syringe, doon sa mga health facilities natin na nagre-response para sa pandemic. Yung vaccination site natin, binigyan din natin ng mga PPEs. So, yun yung dalawang reason siya kung bakit nagbibigay tayo ng COVID protection. Ayun. Sa ato mga kapaglawom nga naminaw, no, we are learning here na when we help, we have to help smart the iPod, no? We have to know what to give and when to give it. Kaya nga bago tayo magbigay, nag-conduct muna tayo ng need assessment. Ano ba ang kailangan ng health facilities na to? So hindi lang tayo basta-basta nagbibigay ng mga COVID package, kundi kailangan talaga natin alamin kung ano ang need nila. Ayun. And so we're happy mga kapaglaw. We're working with the South Philippine Conference headed by the Health Ministries with Pastor Reynald de la Cruz. And in the future, makita na po ninyo siya diri sa ato ang program kay siya man atong Health Director. And we are working hand in hand with him sa distribution sa ato ang mga packages. Ato ang intended nga recipient nga health facilities was supposedly 20.
Yes, Kuya. And we're so happy. Katong virtual launching ta sa Zoom, somebody donated. Oh, and then because, praise God, yes, Kuya, and because of that donation, we're now giving 22 facilities nga worth 20,000 pesos nga mga protection Yes, packages. So thank you, gyud kaayo. So sa atong mga kapaglaom, naka-mention na si Kuya sa ato ang rason nga nun dito sa Matanao, sa component number 1. Sa component number 2, we have discovered also nga kaning needs at ng mga frontliners. And karon mga kapaglaw, we'd like to share to you a video of why we're so like kanang courageous ba? Kana bitong murag na kay anang bravery bitaw to speak, to do this and that because we are getting overwhelming support from our administrator sa SPUC. And we'd like to hear their message ato ning paminawon. Maayong adlaw mga kaigsunan. Dalaygon kaayong Ginoo nga niya kita makahatag kita og pagpasalamat o pagdaig sa ato ang mga kaigsunan labi na gyud sa ADRA Philippines. Atong pag-greet sa ato ang head sa ADRA Philippines, si Tam. Thank you kaayo. O sa tanan nato nga mga personnel sa ADRA. Gusto na ko i-mention si Brother Gary Recto, si Ehang Pagdumala sa atong project, o si Sister Chantel Villapis, o si Carl Morta. Kini nga mga katawhan, mao ni gusto na to pasalamatan tungod kay ang ako gyung pagdaig makaigsuonan sa atong proyekto dito sa Matanao kanang gitawag nato nga Stronger Together Plus tungod kay matabangan nato ang makatawhan sa Matanao particularly o sa kinatibuk-an sa Tibok Mindanao. Nasayod kita makaigsuonan nga grabe gyud kadako ang paginahanglan. So akong pagpadasig ninyong tanan nga naminaw niini ato gyud tabangan ang ato ang proyekto diha sa Matanao kanang gitawag Stronger Together Plus labi na gyud sa atong mga biktima sa COVID-19. So mao na makigsunan. So ingon nga inyong bagong napili nga Sabbath School Director sa Southern Asia Pacific Division o apil ni ini ang ato ang ECS kun Adventist Community Service makigsunan. Gani pipila lang ka mga adlaw nang istorya kami sa ato ang ADRA Philippines, si Brother Tom o head sa ADRA Philippines o si Brother Jerry Riquilio nag-istorya may makigsunan og nag-commit kami sa matag sa gani karong December 19 sa gabi naa kami meeting makigsunan kay dunay mga panalangin nagikan sa gawas nga atong mapaabot dinhi sa Mindanao ug ako makigsunan doon nagi commitment ang Southern Asia Pacific Division particularly ang Adventist Community Service nga magtinabangay gyud ang ADRA Philippines o ang ECS sa Southern Asia Pacific Division tungod kay committed kita makaigsuonan nga mutabang gyud sa atong mga kaigsuonan sa ilang panginahanglan labi na gyud sa mga psychosocial support sa atong mga kaigsuonan nga nagaantos in taon tungod sa ato ang pandemya labi na gyud katong mga biktima sa COVID-19. So ako magaingon salamat gyud sa ato ang ADRA Philippines particularly sa atong project sa Mindanao, ang Stronger Together Plus. O Chantel, thank you kaayo sa niamang ka sa Mindanao nga nagadumala. Ako nagalaom nga daghan gyud ang panalangin nga atong mapaabot ngadto sa kaigsuonan sa Matanao, sa Davao del Sur ug labi na gyud sa atong makaigsuonan sa Tibok Mindanao. Daghan salamat ug ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan. For and on behalf of the South Philippine Union Conference of the Seventh-day Adventist Church, I take pleasure to thank ADRA Philippines for the project that is going on and all other projects which were already implemented in our territory. Actually, the Stronger Together Plus project of the ADRA Philippines is worth commending because of the fact that it has touched a lot of lives, especially the Livelihood program and the program that is to be implemented, the COVID package, which will be facilitated very soon. With that, a lot of people are benefited, and this actually opens possibilities that our church will again be
put into limelight for purposes of introducing Jesus to the public. Now, alang sa atong mga kaigsunan din sa South Philippine Union Conference, malipay may bubalita ninyong active karon ang ADRA sa pagsuroy-suroy diri sa atong territory, purposely to help us introduce Jesus to the public. And then, pakita nimo kung unsa ang gihimo sa ADRA with respect to COVID-19 pag-address ni ining issue na ay mga segment of our society nga nagproblema like tingali violent against women o uban pa. Pero ang ADRA Philippines, although murabag nag-extra mile ni para sa ilahang matabangan ta ni ana nga aspeto. So tungod diyan ako pong gi-encourage ang ato ang mga higala, no? If you have concern with respect to services for humanity, you can tap ADRA, you can be of help to ADRA. Mo contact lang ta sa atong mga ADRA personnel nga naa nagsuroy-suroy sa atong territory. And at this point in time, I'd like to thank ADRA Philippines for facilitating all our projects. For me, in my tenure as worker of South Philippine Union Conference, this has been very, very significant because there are tangible evidences of how ADRA got connected with our operation here as a union, and then with what transpired already in Matanao and in other places. I could say praise the Lord for the work of ADRA here in our territory, and rest assured we will cooperate with ADRA, we will work hand in hand with ADRA, we will collaborate with ADRA as soon as we are still here in the leadership of SPOC. Thank you. Thank you kayo no sa atong mga supportive nga administrators diri sa South Philippine Union Conference, to Pastor Asoy no, ang atong kanhing Sabbath School Director sa diri sa Union nga naa karon sa Southern Asia Pacific Division. So we'll now proceed to the component 3. Yes, Okay, yes. mo ni ang output gyud ni Sian as the Psychosocial Support Officer. Yes. So, unsa man ning component 3, Sian? Yes, so sa ato mga kapaglaw, before I answer that, Kuya, no, I would Okay. just like to inform that our lines are now open, di ba? We have mentioned nga natay duha ka mga tasks, and if you can name duha ka barangay nga na-mention, and then ang ika-duha is if you can give us the full nga meaning sa plus nga Yes. nasa kung likod, you can call us now. And then we will accommodate you. So, sa first two person nga manawag, unya, sakto ang tubag, Yes, will tawag na. receive 500 pesos each, 500 mga pesos. kapaglaom. Okay, so let's go to component number 3. I'm so excited, mga kapaglaom, because this will address mental health issues that without denying, no, we are all affected. Yes. Saghan sa ito, mga kapaglaom, dili man gud makita usahay, but then we all know nga nagyoy mga psychological nga impact kaning COVID-19. Many are being isolated, no? Daghan kayo ang distress, anxious, nag-level up na ang mga problema, ay nagpatong-patong na ang mga problema. Our children, ang atong pagtanaw sa atong mga bata, okay lang, but they're also being affected. Some are being terrorized, some are being traumatized by the sudden deaths all around us. Diba? There's this intense nga fear about our lives, losing people that we love. Yeah. Mo na mga kapaglaom, for component number 3, we want to address this. We want to address nga masakto ang atong hunahuna. No, so that we can make better decisions and we can make better pod nga mga kanang mentality ba as we live day by day in this pandemic. So, gayinang morning, this whole day, we had our second batch of training for psychological first aid. And we're so happy sa tanan nga mga na-participate, no? Which is 200 kabuok. So, matrain sila. And then after that, we will have a rollout sa atong Kinsa may atong partner ani Sian? Okay, so atong partners ani mao ang Sabbath School nga department. Yes, at bukod sa training siya, no, ay makakatanggap sila ng PSS kits. Yes, yes. oo. So nagtrain na tayo ng 200 volunteers para sa psychological first aid. And then
we will be targeting ng 1,000 individuals, no, na makapag-rule out tayo doon sa community. So this will be implemented not only sa Matanao but to the entire island ng Mindanao, Mark. Yes, this is in partnership with Adventist University of the Philippines, Yes, mga kapaglaom. thank you. So, dakong salamat sa AUP. Yes, atong lecturer si Doc Ralph Guanzon. Yes. We also have Doc Cheryl Castillo and si Ma'am Cutie. Cutie Casinares. And Yes. their Ang chairperson. head nila, yes. Ang head nila si Dr. Martel Orbon. Ayun. Yes. Hi, ma'am. Hello! Hello! Thank you. Ayun, thank you kaayon. So sa atong mga kapaglaw, we actually have our caller already. Wow. So na mga kapaglaw. Nice. Excited. Nanaw na itong correct or sakto ba na iyan tubag. So ato ang i-accommodate ang atong first caller. Nga kung sakto yan tubag, he will or she will receive 500 pesos. Mayang gabi Yes, hello, may gabi Ayun, mayang gabi sa imo. Pwede na mo makuha imong pangalan. J. Ford. Okay, si J. Ford. So, J. Ford, aha kagikan? From Pagadian. Okay, from Pagadian. Pagadian. So, J. Ford, aha man imong tubagon di adto? Katong first, nga katong duka barangay, or ang second, kung unsa ang plus sa Stronger Together Plus? Pwede ko nang gawa? Isa na. Isa lang! Isa lang. Daw ka barangay. Doon ka ba? Mga kabarangay. Sige, unang barangay. Ang unang barangay kay Sao Okay, correct. and Samoy. Ano tong ikaduha? Samoy? Saboy. Very Okay. Ay, good. 250 ra yun, ni ba? Sabay. So, thank you kayo, J. Ford. So, we will be giving you 500 pesos. Please claim your prize to me. Oo. So, sa atong mga kapaglaom, napay pwede makadaog og another 500 pesos. So, please call na Tawag mo. na, Tawag na kapaglaom. sa mga numero makita niyo sa screen. So, every episode na ning nanay prizes ha. So, mga kapaglaom, please do participate. Yeah, atangan yun ninyo. Yes. Sa yung mga question. Ayun, so mga kapaglaom, hapit-hapit na yun natong panahon. Let's go to the last component. Kuya Mark, unsa man yung last nga component? Okay, ang last niya component sa project mo ang promotion of key messages on COVID-19. So, isa na diri ang kining among nightly series diri, no? Every Sunday gud ni mga kapaglaom. So, inyo gud ning atangan 6 to 7 p.m. every Sunday. So, natay mga topiko diri nga atong pag-discussan na ay about COVID-19, about mental health, about gender-based violence, and water, sanitation and health, Hygiene. Yes. and hygiene, no? And also, we have these mga IECs nga ginapanghatag pud nato as part sa ani nga component number 4. So Ayun. na ay mga funds, no? Paypay, no? We have also mask and calendars. Yes. So, to unsa pa tong spread. uban yan ni Gar? Yung parang bandage natin. Ah, kung yes! Yes, nindot to Kung siya. saan magagamit natin siya as a mask holder. O kaya kung pag may Emergency, nasugatan, pwede nating gamitin. Pwede. So magagamit natin siya. Pero ang gusto talaga nating mangyari is to be aware tayo sa ating mga 4 key messages na gusto nating ibahagi sa ating mga kapag-alaom. Ito nga yung sinabi ni Mark na COVID-19, gender-based violence, mental health, at WASH. sa ating WASH program. Ayun. So, we have known already, mga kapaglaom, ang 4 nga components sa atong Stronger Together Plus, no? Stronger Together Plus. And we are inviting you to support this. And we will talk more about this as coming pa yun nato nga episode. So happy, we have another caller. And if he or she answers this right, may 500 pesos ka kapaglaom. Sige daw. Mayong gabi. Hello? Ngayong gabi po. Wow, Hello babae. po. Ayun. Hello, ma'am. Welcome to our program, Stronger Together Plus. Pwede na mo makuha imong pangalan? Andrea Sauce po. Andrea, if we may ask, aha ka gikan nga lugar, and how old are you?
General Santos City po, Lagao, and I'm 19 years old. Ay, wow! So, Andrea, so you have a task, no? Ahaman imuha, can you name 2 barangay or can you give us the full name sa plus? Full name po sa plus. Okay, sige Andrea. Unsa man ang plus? Plus means po is providing life-changing and united support Ay, support. against of COVID-19. Yay! very good, ah. Very good. Wow, so happy. Dapat 500 natay pa-effects, pesos. no? Natay pa-effects sunod, Renzon. Yes. So thank you very much, Andrea, 19 years old. 19 years from old, no? General Santos City. So ihatag lang imo nga GCash or siguro your details. We can also send it to Palawan. And then we will be giving you your 500 pesos. So Wow, thank you congrats. kayo sa atong mga kapaglaom nga nag-participate, and we are encouraging you again nga mo-appeal, no? Karon nga episode, we talked about what is Stronger Together Plus, what is ADRA. On our succeeding episodes, mga kapaglaom, we will dig deeper on issues that is affecting our lives because of COVID-19. So, natay gusto pasalamatan. So, I would like to thank our viewers na nasa Facebook. Thank you kayo for warmly supporting our pilot episode. Gusto po nato pasalamatan natong mga YouTube viewers nga naa kanunay po nagtan-aw, no? So, daghan kayong salamat. And Kuya Mark? Yes, thank you sa ato nga administrators, ato nga ADRA Philippines, kay Sir Tom Pinion, sa ato nga country director, kay Sir Jerry Riquillo, ang ato nga ADRA program manager, as well as kay Sir Edwin Rivera, no? Ang ato nga finance director. Mayong gabi sa inyong tanan diha. Yes, of course, Sean, no? Ulitin po natin, gusto po nating i-promote na ang ating Stronger Together Plus project. Please promote this, hindi lang sa ating mga relatives at ang ating mga friends, kundi na rin sa buong, kung maaari ay sa inyong barangay na kung saan kayo ngayon. At dahil gusto nating ma-reach ang mas marami pang tao na makapag-provide tayo ng awareness at factful information regarding our 4 key messages. So, we are stronger together, no, as a community, as a society, and as a country. So, we would like to thank our partners from the South Philippine Union Conference, headed by Pastor Dan Palomares. And of course, our Adventist media, ang atong Hope Channel, Davao, Hope Channel Bukidnon, and Hope Channel Cagayan. And magkakaroon pa tayo ng partnership sa iba pang mga Hope Channel sa iba't ibang missions. And then, gusto din nating pasalamatan ang ating partner from the Matanao Local Government Unit at ang ating Adventist University of the Philippines. Ayun. Thank you very much, Kuya Gary and Kuya Carl. And sa atong Yes, mga thank you, kapaglaom, Shan. dagan kayong Sam. Congratulations. We praise the Lord. And mga kapaglaom, ayun magbiya sa Hope Channel South. We have another program, but it will start tonight. And we would like to invite you once again, sunod nga Domingo na usab mga paglaom, alas 6, hantod alas 7. Dire lang sa We Are Stronger Together Plus.